Куда бы мы ни поехали, новые места всегда привлекательны. Или я пошел. Ну, хорошо, да. И Россия чем-то, вот есть такое ощущение, что это место чем-то отличается, чем-то особенным? आपको लगता है कि रूस में कुछ किसी चीज़ों में फ़र्क है कि वो दूसरी जगह से भिन्न है? हाँ, वो अभी हमने कहा ही था कि यहाँ के लोग ज़्यादा हमें सरल लगते हैं और ज़्यादा चालाक नहीं हैं, अच्छे। Я уже и на утреннем занятии говорил, что мне люди кажутся здесь очень искренними, простыми, доверчивыми. Нет ли, ну, это что касается, наверное, Конгресса, а вот за пределами Конгресса нет ли у мастера ощущения, что энергии довольно жесткие? लेकिन अब तो जो कांग्रेस में आए उन्हीं लोगों से मिले और जो कांग्रेस के बाहर लोग, आपको नहीं लगा कि लोग काफ़ी सख्त है, कठोर है? ऐसे एनर्जी का एहसास नहीं हुआ आपको? इसी तरह मैं जैसे अमेरिका गया तो ज़्यादातर जिनके घरों में ठहरे वो बहुत अच्छे लोग, उनके घर अच्छी बुक, अच्छा साहित्य, अच्छे लोग, लेकिन बहुत समाज है जिसमें हम नहीं गए। तो इसी तरह अभी तो हम दूसरी बार आए हैं, तो जो हमारे संपर्क में आए हैं वो अच्छे लगे, पर जो संपर्क में नहीं हैं उनका भी ऐसा लगा जैसे इनमें दिखावा नहीं है, सहज हैं, जैसे भी हैं। Мне сложно сказать что-то насчет жесткости, потому что обычно, куда бы я ни приехал, я остаюсь в доме последователей, учеников, и мне всегда принимают с большим уважением и любовью. Но даже на улицах мне кажется, что люди, если сравнивать, например, с нашей страной, достаточно искренние в выражении своих чувств. Вот я не случайно задала такой вопрос, потому что наш фильм называется «Мир глазами Адвайты». मैंने ये सवाल यूँ नहीं पूछा क्योंकि हमारे मूवी का नाम है अद्वैत की दृष्टि से संसार। И поэтому я бы хотела узнать, как мастер Адвайты Свамиджи видит окружающий мир, каким он ему представляется. क्योंकि फिल्म का नाम है अद्वैत की दृष्टि से, इसलिए आप तो अद्वैत की दृष्टि से देखते हैं, तो ये संसार आपको अद्वैत की दृष्टि से कैसा लगता है? अद्वैत की दृष्टि से ये सब कुछ दिखाई देते हुए भी एक ही सत्य दिखाई देता है। अद्वैत का मतलब ये होता है कि हो अनेक, लेकिन में उसमें एक एग्जिस्टेंस दिखाई पड़ने लगे। जैसे हजारों बर्तनों में हमें एक मिट्टी भी दिखाई देती है, तो अनेक भी दिखाई देता है पर एक भी दिखाई देता है। इसी तरह जिसको सारी सृष्टि दिखने पर भी एक दिखाई दे, वो अद्वैत की दृष्टि है। और योगा में क्या होता है, योगा में जगत न दिखे, चित्त को रोक लो, तो वो जगत न देखने पर जोर देता है। सांख्य दर्शन जगत दिखाई देता रहे लेकिन उससे अलिप्त मैं बना रहूं, ऐसा देखने को सांख्य दर्शन कहता है। वेदांत सब में अपने को देखना या परमात्मा को देखने का नाम अद्वैत है। Если противопоставлять Шанхья философии, да, Санхья, Да. с философией Санхьи, то там основной упор делается на то, чтобы погружаться внутрь себя и воспринимать этот мир, то есть вообще уходить от мира, погружаться внутрь себя. Но если мы говорим о взгляде с точки зрения Веданты, то это значит воспринимать все множество, все многообразие вещей и явлений в окружающем мире, но одновременно во всех этих вещах, явлениях, в этом множестве видеть единую основу, видеть ту истину, которая находится везде, то есть подобно тому, как в глиняных изделиях присутствует глина, я вижу одновременно и все множество вещей и явлений, и единую вечную основу, ту истину, которая в них присутствует. Как бы Махарадж назвал эту глину, которую он видит во всем окружающем? ये जो मिट्टी है, आप उसका नाम क्या दे सकते हैं? जो उदाहरण दिया, मिट्टी को क्या नाम दे सकते हैं? सत्य या क्या? ये मिट्टी क्या हाँ, है? एग्जाम्पल में उदाहरण है, ये रियल नहीं है कि जैसे सब में मिट्टी सच है, ऐसे ही संपूर्ण संसार में जो सच है वो उसको परम सुप्रीम ट्रूथ कह दें या सुप्रीम कॉन्शियसनेस कह दें या उसका कोई और नाम रख दें, पर जो एक है उसका नाम समझो मिट्टी है और जो सृष्टि है वो समझो बर्तन है। С глиной и посудой я привел только метафорический пример.
на самом деле все множество вещей подобно посуде, а глина – это та истина, то вечное, что стоит во всех проявленных вещах. То есть мы можем назвать эту истину высшей истиной. Вот нас в русских школах в детстве учили тому, что человек является царем природы. В самом полном смысле этого слова, и что ему позволено все. Я не знаю, как в индийских школах, но что считает Махарадж? Человек достиг своего, это действительно вершина творения, и достиг ли он своего предельного развития, если можно так сказать? सोवियत ज़माने में हमारे स्कूलों में पढ़ा करते थे कि जो मनुष्य है वो सब प्राणियों के ऊपर है, वो राजा है। तो आपकी दृष्टि से क्या मनुष्य ही अब सब प्राणियों के ऊपर है इस दुनिया में, या उसको और भी विकसित होना है? जो भी नाम दिए जाते हैं या विशेषता बताई जाती है किसी खास बात के कारण। जैसे हम लोग कहेंगे प्राण, तो प्राण जो है इस शरीर का राजा है, जबकि प्राण कुछ नहीं करेगा। जब करना होगा तो माइंड होगा, ब्रेन होगा, सेंसेज होंगी, तब काम करेगा। कोई सोया आदमी काम नहीं करता जबकि उसमें प्राण है, पर जागने पर माइंड रहता है, इसलिए वो काम करता है। तो काम के नाते माइंड और इंटेलेक्ट बहुत ज़रूरी है, पर शरीर को जीवित रखने के लिए प्राण जरूरी है। तो इसी तरह से मनुष्य को क्यों राजा कहा है वो अभी बाद में बताते हैं, पहले इतना क्लियर। यानी सबको लगता है प्राण को राजा कहते हैं, हाँ, लेकिन असल वो राजा नहीं है ना, अभी नहीं। प्राण को भी हमने राजा कहा है, और उस तुलना में फिर मन ज़्यादा काम करता है, तो काम के नाते मन का ज़्यादा महत्व है, शरीर की रक्षा के नाते प्राण का ज़्यादा महत्व है। वो कौन चीज़ किस प्रकरण में अधिक कही है, तो मनुष्य क्यों अधिक कहा है उसको हम बाद में बताएंगे, पहले एग्जाम्पल। Сначала я даю вам пример. Например, в нашем языке говорят, что дыхание – это царь, раджа на человека. Вот. Но все зависит от того, с какой точки зрения мы смотрим, в каком контексте употребляем то или иное понятие. То есть, если мы говорим, что дыхание правит телом, то это очевидно, потому что для функционирования физического тела нам нужно дыхание. Но если мы смотрим с точки зрения активности тела и всех его функций, то тогда нужно раджой, правителем, назвать наш ум, без присутствия которого тело не может осуществлять никакие действия. तो इसी तरह से सृष्टि, हर सृष्टि की जो वस्तु है महत्वपूर्ण है। जमीन नहीं होती, पेड़ नहीं होते, पशु नहीं होते, तो मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता था, इसलिए सबकी वैल्यू है। पर जब हुक्म करना और चलाने के मामले में देखते हैं तो मनुष्य सब पर हुक्म करता है या गाइड करता है या उपयोग करता है, इसलिए मनुष्य राजा है। Поэтому все зависит от того, с какой точки зрения мы смотрим, потому что нам необходимо все, и животные, и растения, и деревья. Но если смотреть с точки зрения того, кто использует все живые виды и правит ими, то с этой точки зрения человека можно назвать царем природы. И то, что касается просветления, можно ли сказать, что это и будет, в общем-то, приближением к предельному развитию человека? सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है, आपको क्या लगता है ये मनुष्य के विकास का सबसे ऊपरी सीमा है? ये भी व्यक्तिगत मुक्ति की नाते से सेल्फ रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा महत्व का है, पर करोड़ों मनुष्य और प्राणी हैं जिनको सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वस्तुओं की ज़रूरत है, इसलिए उनके लिए विज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। Нельзя сказать, что только просветление – это высшая степень развития человека, потому что у людей, которые живут на нашей планете, различные потребности, и не у всех людей сейчас есть потребность в просветлении. То есть с точки зрения духовного развития, да, это действительно последняя ступень,
Но с точки зрения развития в физическом мире можно сказать, что научно-технический прогресс, наука тоже очень необходима остальным людям, которые направлены на материальный мир. जो प्रकृति के द्वारा दुख होते ही रहते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है विज्ञान के पास भी, उसके लिए अध्यात्म जरूरी है। पर कुछ के लिए अध्यात्म के पास भी इलाज नहीं है। भूख लगी हो, बीमार हो और ठंडी हो तो उसके लिए अध्यात्म कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अध्यात्म की वैल्यू है दिमाग सुलझाने के लिए, और व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विज्ञान आवश्यक है। Потому что духовность не может решить все проблемы человечества, она решает только те проблемы, которые не в состоянии решить наука, потому что в нашем мире существует так много проблем, заболевания различные, голод, дети брошенные, которые очень сложно решить только с точки зрения духовности. Здесь необходима наука и другие способы. А духовность решает те проблемы, которые не может решить наука, проблемы нашего ума. कई लोग हम आध्यात्मिक हैं और कई लोग मरने की स्थिति में हैं, तो वहाँ डॉक्टर ज़्यादा हेल्प कर पाता है। किसी को दर्द बहुत है तो डॉक्टर हेल्प कर पाता है। मैं वहीं खड़ा रहूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, तब भी उसे मैं हेल्प नहीं कर पा रहा। Например, какой-то человек умирает от смертельного заболевания, и меня пригласят к нему. Кто нужен в данный момент этому человеку? Духовный наставник или доктор, который его спасет? इसलिए अलग-अलग प्रकरणों में अलग-अलग गुणों का और विद्याओं की आवश्यकता है। Поэтому в различных жизненных ситуациях нам требуются специалисты и мастера в разных сферах. पर अध्यात्म जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ऊंचाई है। इससे ऊंचाई मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है। Но, конечно, духовность — это вершина всех искусств, вершина всей философии, поэтому выше нее уже ничего нет. Я хотела бы сказать, что вот на Западе и у нас в стране очень популярными стали такие вот открытия, как бы, что заболевания физического тела человека, они напрямую связаны с духовными проблемами этого человека. लेकिन आजकल बताया जाता है कि जितने भी रोग हैं ये सब शरीर से नहीं लेकिन अध्यात्म या मन से पैदा होते हैं। ये सच है कि बहुत रोग मन के ही कारण पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा मन क्यों हो जाता है, जब उसकी हम खोज करते हैं तो कभी कभी आवश्यक वस्तुओं के अभाव में भी आदमी का मन टेंशन में आ जाता है, दुख में आता है। इसलिए भौतिक वस्तुओं का भी महत्व है, केवल सोच का ही नहीं है, पर अधिक प्रतिशत संबंध हमारे जीवन का सोच से है, विशेष करके मनुष्य का जीवन ज़्यादा बुद्धि पर निर्भर है और मनुष्य की समस्याएं ज़्यादा बुद्धि से जुड़ी हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मनुष्य को आवश्यक है, पशु को नहीं। Ну, нельзя говорить только, что все болезни происходят от проблем психологического характера, потому что, в свою очередь, во многих странах проблемы психологического характера, проблемы ума возникают из-за того, что отсутствуют элементарные вещи, то, что необходимо человеку для его физической жизни, то есть одежда, пища, и из-за этого как бы ум не находит в себе покоя, от этого происходят все болезни. То есть нельзя сказать так однозначно, но, конечно же, человек во многом зависит от своего ума, от состояния ума, потому что это единственное живое существо, которое мыслит. Именно поэтому нам нужно докопаться до причины, в чем же причина неспокойности, беспокойства ума, в чем причина, и тогда можно устранить все причины заболеваний различного порядка. मनुष्य जो है, यदि स्पिरिचुअलिटी ना होती, ये मनुष्य पशु होता, इसके दिमाग ना होता, फिर स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत न पड़ती।
Но с другой стороны, нельзя говорить, что ум это всегда негативно, потому что только благодаря уму человек может искать себя на духовном пути. Например, посмотрите на животных, у которых интеллект не развит, и никто из них не может встать на духовный путь. और मनुष्य को स्पिरिचुअलिटी इसलिए भी ज़रूरत है कि इसके पास दिमाग है और डिजायर और ज़रूरतें जानवरों की तरह की हैं। तो यदि ये बुद्धि को अध्यात्म न दिया जाए तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए सबसे ज़्यादा शैतान मनुष्य हो जाएगा। Но так как у человека двойственная природа, с одной стороны животная природа и различные желания такого характера, с другой стороны он обладает человеческим умом, разумом, и если этот ум не направить на благие дела, то ум будет занят различными негативными поступками. इसलिए मनुष्य जितना अत्याचारी कोई जीव जंतु नहीं है। Поэтому говорят, что человек это самый ужасный преступник и насильник в природе. Да. Я вот хотела еще о чем спросить. Вот как по мнению Свамиджи, что мастеров заставляет, ну, конечно, их ничего не заставляет, но ездить по миру и давать учения людям? Они могли бы ведь этого не делать, наверное. ये बोल रहे गुरु लोगों को, मास्टर लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो फिर वो संसार में क्यों घूमते हैं, लोगों को प्रवचन देते हैं, वो आराम से बैठते हैं अपने आश्रम में। जानवर के पास केवल शरीर है और उसकी ज़रूरतें हैं, ऐसे ही आम मनुष्य के पास शरीर की ज़रूरतें हैं और उसकी दिमाग की ज़रूरतें हैं आम आदमी के पास। और वो शरीर की ज़रूरतों से पूरा नहीं होता तो अपनी दिमाग की ज़रूरतें पूरी करने के लिए गलत बनता है। तो वो ज़रूरतें ज्ञानी की ख़त्म हो गई हैं जो दिमागी थी, लेकिन फिजिकल जो ज़रूरतें थी जानवर की तरह शरीर की, वो अभी भी ज्ञानी के पास हैं। फिर भी वो कोई रोटी के लिए या कपड़े के लिए नहीं घूमता, वो अध्यात्म के प्रचार के लिए घूमता है। उसकी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं, जिसके लिए बड़े बड़े राजे या दुष्ट लोग अपनी आकांक्षा पूरी करते हैं, ऐसा ज्ञानी योगी कोई अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए नहीं घूमता है। वो जगत के दुखों की निवृत्ति के लिए घूमता है, वह लोगों को समझदार बनाने के लिए घूमता है। शरीर की ज़रूरतें तो लोगों की तरह वो मेहनत करके भी पूरी कर सकता था या किसी एक आदमी के द्वारा उसकी पूरी हो जाती, घूमने की कोई आवश्यकता नहीं, वो घूमता है जगत के लिए। У обычных людей бывают потребности двух видов: потребности физического тела и потребности ума. Некоторые люди не могут даже удовлетворить потребности тела, но те, кто уже удовлетворил их, переходят к потребностям ума, которые удовлетворить гораздо сложнее, то есть это жажда власти, бесконечных денег и так далее. Вот. Но просветленный человек, мудрец, уже не нуждается в удовлетворении ни желаний ментального характера, ни физического характера, но при этом все равно, то есть ментального характера он уже удовлетворил все желания, но у него остаются некие потребности, не желания, а потребности физического плана. И таким образом это прекрасный способ и, можно сказать так, зарабатывать себе на жизнь, дарить людям правильное знание. Но, с другой стороны, учитель говорит, что потребности мои невелики, и я бы давно уже мог их удовлетворить, сидя у себя в Индии, в своем ашраме, но мне хочется также донести до всех людей правильное знание, поэтому я езжу, потому что мне уже ничего для себя не нужно, но хочется, чтобы как можно больше людей стало на путь духовного развития. यूँ तो हम ये दावे से नहीं कह सकते कि कोई भी डिज़ायर लोगों की नहीं होगी। बहुत लोगों की कोई डिज़ायर होगी जिसके लिए भी घूम सकते हैं, पर सच्चा योगी या सच्चा साधु या परमात्मा को जो प्राप्त है उसके घूमने का उद्देश्य स्वार्थ नहीं हो सकता, वो दूसरों के लिए ही घूमता है। Я, конечно, не могу ручаться за всех учителей, потому что, возможно, у них есть и какие-то свои личные причины путешествовать по миру, но настоящие учителя, истинные мастера не должны руководствоваться эгоистичными целями, а только служением обществу. Еще два вопроса.
Я хотела бы спросить, вот ведь в Адвайте существует такая, ну, как бы одна из основных практик, это атма-вичара, ответ на вопрос «Кто я?». А как мастер может ответить на этот вопрос? अद्वैत वेदांत में एक ध्यान है आत्म विचार, यानी सोचना मैं कौन हूँ। तो आप इस सिलसिले में क्या बता सकते हैं आत्म विचार के बारे में? असल में प्रारंभ में ये विचार करते हैं कि ये शरीर में नहीं हूँ, चूँकि ये सदा मेरे साथ नहीं है। फिर इसी तरह समझाते हैं कि माइंड भी सदा मेरे साथ नहीं रहता, वो सो जाता है, तो इसलिए ये मैं नहीं हूँ। लेकिन जब सचमुच आत्मा को समझ लिया जाता है तब ये नहीं कह सकते मन में नहीं हूँ या शरीर में नहीं हूँ या ये संसार में नहीं हूँ। फिर तो ये सब वही है, इसलिए शरीर भी वही है। नहीं, उसे क्यों मिला है, उसको ज़रूरत है। इसी तरह मन क्यों मिला है, वो भी ज़रूरत है। पर जो अज्ञानी है इनको ज़्यादा महत्व दे देता है, और जो इसमें आत्मा का शुद्ध तल है, जो मेरा सूक्ष्म अति सूक्ष्म, उससे वो परिचित नहीं है, इसलिए उसके लिए शरीर मैं मानना दुखदायी है। पर ज्ञानी को शरीर मानने में भी कोई इनकार नहीं, मन को भी मैं मानने में इनकार नहीं, सब कुछ वही है, इसलिए सबकी ज़रूरतें ज्ञानी पूरी करता है। Мы можем сказать, что атма-вичар должна, эта практика, проходить постепенно, то есть в зависимости от уровня развития человека. На начальных этапах духовных практик мы пытаемся нарушить связь человека с физическим телом, то есть на начальном этапе все ассоциируют себя с физическим телом, и поэтому упор делается на то, что я не тело, я не тело. Потом переходим на более глубокий уровень, то есть ум, это следующая, так сказать, стадия. И тогда упор делается на то, что я не ум, я тот, что за пределами ума. Вот. Но когда человек достигает уже полного знания, можно сказать, что просветления, тогда он понимает, что он одновременно и физическое тело, и ум, и все остальное. То есть на этом этапе нет никакой разницы, и по-настоящему мудрый человек понимает, что все в нем, и он во всем. तो ज्ञानी का जो अंतिम निर्णय है कि जो टेम्परेरी वस्तुएं हैं वो भी मैं ही हूँ, लेकिन मैं परमानेंट भी हूँ। तो जो ज्ञानी नहीं है वो परमानेंट को तो समझते नहीं, टेम्परेरी को ही मैं मानते हैं, इसलिए उनके सामने प्रॉब्लम है। पर जो सुप्रीम ट्रूथ को, परमानेंट को जान लेता है, फिर वो देखता है परमानेंट ही सब कुछ बन गया है, इसलिए सब भी वही है, फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहती। Поэтому атма-вичар для тех людей, кто еще не слишком продвинулся по этому пути, основной акцент делает на то, чтобы избавиться от приходящих истин, от истин, которые временны и не остаются с нами, и акцентировать свое внимание на вечном. То есть попытаться понять вечную истину. Но когда человек поймет вечную истину, он поймет, что вечная истина и временная истина – это одно и то же, потому что временная истина вышла и находится, пребывает в вечной истине. Ну и тогда последний вопрос, он касается того, что я бы хотела попросить с вами дать совет короткий тем, кто стремится к пробуждению. ये आखिरी प्रश्न है, जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं उनके लिए आप क्या सलाह दे सकते हैं? आध्यात्मिक रास्ते में चलने वाले ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं समाज के लिए, और होना भी चाहिए। वो समाज में जैसे सबसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, वो परिवार की चिंता करता है, ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति इस सृष्टि का सर्वोच्च व्यक्ति है, इसलिए उसको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सबकी चिंता उसे करनी चाहिए, और जिसकी जो प्रॉब्लम है सबकी हेल्प करने के लिए उसे तैयार होना चाहिए, गाइड करना चाहिए। इसलिए स्पिरिचुअल व्यक्ति बड़े महत्व का है, अपने लिए तो है ही, समाज के लिए भी। Подобно тому, как глава семьи не только наслаждается правами в своей семье, но на него возлагаются самые большие обязанности за благополучие семьи и всех ее членов, так и на тех людей, которые встали на духовный путь развития,
возлагается большая ответственность, они ответственны за остальных людей общества, потому что духовность не должна быть направлена только для собственного духовного развития, но и для того, чтобы помогать всему обществу. जैसे मनुष्य दिमागदार है, ये सृष्टि में मनुष्य बड़ा है, इसलिए पेड़ों का ख्याल रखना, ज़मीन का ख्याल रखना, नदियों का ख्याल रखना और पशुओं को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, पेड़ों को भी नहीं पहुंचाना और जो कम समझदार हैं उनको भी ठीक रखना। तो जैसे समाज में मनुष्य की ज़्यादा जिम्मेदारी है, ऐसे ही मनुष्य भी नासमझ है, वो वासनाओं के चक्कर में आता है, इसलिए उन सब के ऊपर है स्पिरिचुअल व्यक्ति, इसलिए स्पिरिचुअल व्यक्ति की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी। Подобно тому, как вы уже сказали, что человек царь природы, многие говорят. Почему? Потому что у него есть ум, и быть царем — это не только наслаждаться властью, но и заботиться о своих подданных. То есть человек должен заботиться и о растениях, и о животных, и обо всей планете. Таким же образом, те люди, которые на более высоком уровне развития, несут ответственность за то, чтобы заботиться о тех людях, которые еще такого уровня не достигли. Ну что ж, тогда, наверное, все. Вот, спасибо.